want me to increase the volume? No. Okay. Alright, this action research is entitled Improving Student Score in Speaking Performance Using the Say It Right Technique, or we shorten it to SIR. Okay, and it is done by four of us, including one who has retired recently. Okay, okay, the extract of our action research is having more free speaking in front of a crowd. And this is especially for the students. For teachers, we are used to speaking in front of a class, in front of people, but this is specifically for our students. So when students, you have to use English and it's not their native language. So students, especially if they are not using it as a first language, but many of us in Malaysia now have families where they're using English as their first language, but not the majority of us. So it is basically our second language. So for us, like for me, it is my second language, and for many of my students also, it is the second language, not first language. So when it comes to conveying whatever they want to say to in a second language, they have the jitters, they have cold feet, they are scared, they get goosebumps and all these things. Okay, because when you're speaking in a second language, that happens, right? You get, am I saying it right? Is it okay for me to say this? Am I making mistakes? You're scared. So as such, speaking skills together with grammar and vocabulary should be taught to prepare students to speak correctly. I think when I was in school, this was the case. The teachers we were taught in a mechanical way where grammar is taught together. Vocabulary and the grammar was taught as a subject. Whereas when there came a time where they said we were not supposed to teach vocabulary and grammar. But now it has become very essential for us to teach them, okay, to help the students. Alright, speaking is perceived as the most prominent skills compared to the three other language skills: reading, listening, and writing. So in starting point, we have all the four skills: listening, speaking, reading, and writing. And speaking is the most prominent because when you speak, people will react, people will look at you. And whereas when you are listening, it's like a quiet activity. Reading also a quiet activity. And writing also is quiet, it's just you and your paper. Whereas speaking, when you open your mouth, people will, oh, she's speaking. So people will look at you as you are looking at me now. So if I'm not prepared or I'm not ready or I'm shy, I'll be like very nervous with all these experienced eyes looking at me. Lucky for me, I'm already old and experienced. Alhamdulillah. So most students find it difficult to express grammatically correct sentences due to the significant differences in the grammar of the native language of the speakers. Because the grammatical language and the grammar in their first language is different from the language that they're using now. That's why you have cases where my students will say to me, teacher, please, I need to go out. I say, no, you're not supposed to go out. It's just after recess. Teacher, I need to go washroom. I said, no, you just said, teacher, please, go fast back. So I say, what is this go fast back? So when I asked the teacher who's speaking the language that the student is speaking, she said that is the rule. She has the student had just translated straight from the first language. I go fast back, and then I realized, oh, they're using their first language and translating it to the second language. Furthermore, so the students have limited chances to experience reading activities in class after the English period, which is true with our students. They will just speak English, even in the main class. They will still speak another language to each other. And then behind us, as we're standing here in front, they will be like. So when I hear, that's when you hear my voice coming down
very loud from the third floor, and then they will ask me, was that your voice from the third floor? I say yes. Because the students will not speak English other than, even in the class, they will talk to each other, they will not speak English. So it's our job to make sure that they feel comfortable and confident to use the language in the class with each other. And even when you are not there, they should be comfortable and confident to use the language. An informal interview with the students revealed that many students in one classroom are feeling reluctant to respond to their teachers or other students. Yes, this is what I was saying just now. Due to many factors such as low English proficiency level, because of their proficiency level is very low, so they don't feel confident to speak. Then negative evaluation. They're afraid that the teacher might, as they're speaking, say, oh, are you sure? Is that how you say this to all the words that we are giving to them? We have to be careful not to have this negative evaluation so that they will feel confident. Shyness, this one is difficult to help, but you need to make sure they come out of their shell. Because shyness is an internal thing. They need to be able to come out of the shell and be comfortable to speak in the class. Okay? This one needs work on their part. And also you need to make them feel comfortable to speak. Lack of confidence and preparation. Okay. If you're already not fluent in the language, have low proficiency, it is difficult. They combine with lack of confidence and preparation, then it becomes more difficult for them to use the language. And fear of making mistakes. This is the biggest problem. When you ask them to answer a question, they stand up and then they one student after a while of being quiet, they said, "Why just answer the teacher? You scaring me." I tried to stop myself from laughing because that would be like it might discourage her to speak further because we do laugh, right? But some students find it nice if you laugh. Some students, not all students, if you laugh, they feel happy because they make you laugh. So they would like to say more things to make you laugh. But some students feel discouraged when you laugh. When the teacher laughs, they're like, I think because of this shyness. Some students who are confident in the first language, but when they make mistakes in the second language, and then the teacher laughs, they enjoy it. Okay? And yeah. Okay, the study aims at investigating the effectiveness of say, write, or serve. This strategy in improving speaking skills among PAUTM and PAUSM students. Okay? Alright. Focus on the research. Teachers identify the speaking skill relies heavily on students' confidence to use the language. So confidence is very important when you're speaking a second language. If you're not confident, you just stay at the same level forever. You will not advance at all. Okay, this one, confidence. You need confidence. Even to stand here and speak in front, not me, the students. To stand in front of a class to speak is very difficult without confidence. Then it's very important for teachers to develop a strategy to increase. You need a way to increase their confidence so that they will speak freely. Of course, speak about the topic involved, not just about anything. Okay? And then the strategy focuses to develop the fluency in delivering the idea rather than correcting the vocabulary and grammar. So we're not disturbing them while they are presenting or speaking. We're not going to correct their vocabulary and grammar because based on my experience in class during speaking practice, if the student, even though it is a speaking practice, not a test,
they're sitting in that group that you have arranged, A, B, C, D. Candidate A, B, C, and D. And then as they are speaking during the first task one, once the candidate speak, you try to be as quiet as possible. Don't even have eye contact sometimes with them. You just remind them eye contact. Sometimes if you remind them about eye contact, also they will they freeze. So here, the idea is to let them speak freely to the other candidates and to have glance at you once in a while, and not to disturb them at all. Let them present their points to the end. If you disturb them, that will, oh, I did something wrong, I did something wrong. Why did you just stop me? Why didn't she stop the others? Why did she stop me? So sometimes they freeze. That disturbs their confidence. There are 3 criteria of assessment adapted to read student pronunciation, grammar, vocabulary, fluency, and comprehension in speaking. Each criterion is ranked on 6-point scale. So that the more teachers follow this, they will be doing the either speaking practice or the test. The highest score possibly acquired is 42. If they get the highest score, that is 42, and then in each category, and it will be converted to 90 marks because the weightage the weightage is all the same for listening, speaking, reading, and writing, all 90. Right? A pre-test was conducted to obtain the speaking marks. But before we do this, of course, they have to do a test first to get their score, to see how they are before we actually teach them we use the technique. And then after that, we do 6 lessons, okay, of using the technique. And after that, we have a post test. Okay? We have a post test to see if the technique worked or not. Okay? Target group. The sample of the study is selected at random from PAUTM and PAUSM, consisting of 30 students. And this action research was carried out in the duration of 6 months from January to June. The instrument of collecting the data, of course, is an oral test because we're doing speaking. It has to be oral. Right? The test was used to measure the students' improvement, okay, before we did the test. Then we teach it for 6 lessons, and then we did a post test, and we look at that improvement during the process. The test was used in this research was pre-test and post-test, as I mentioned before. Pre-test was given in the beginning of the research, yes, as I had mentioned also. Pre-test first, then teaching, okay, the technique, and after that, a post-test. Technique is planning. The first step in which the teachers, sorry about the title, plan by using teaching technique that was applied to the research. In planning, of course, we plan, and then we do the lesson plans. That is the planning. And then action, we conducted the test before using the instrument, as I mentioned just now. Before, okay. And then the teacher observed the effectiveness observation of technique through series of mock assessments. Okay, we have mock assessments to see whether it works or not. Timely feedback was given on how the student effectively use the technique. A post test, yes, as I had explained earlier as well. I'm very advanced before the slide. Reflection, a feedback session was needed for the teachers to determine what were the obstacles. Of course, in any research or techniques, there will be obstacles in implementing the say it right technique. Stages, okay. This is the SIR technique. Say the statement or situation given from the question, right? And then I think express your opinion or your point of view. Okay? Like in the speaking question, we have the situation, for example, marrying someone from a different background requires effort and understanding.
It outlines some challenges of interracial marriage example. So this is where you state the statement or situation given. Then you say your task. For example, candidate A talk about different expectations from the interracial marriage. So this one, and write why I think what I say is right. So the student is supposed to give the reasons or justification as to why he or she think what he or she has said is right. Alright, these are the 20 students, okay, randomly picked from BA, UKM, and BA USM. Yes. So these are the speaking score before, okay, before the pre-test. Okay, you can see there, the mean here is 42.3. And then, okay, after the 6 lessons, okay, this is the result over here, and this is the mean. And this is from the actual, because we have the test, and for what you guys have SPPM, right? We have the actual UM. So this is the speaking score, and this is the mean. As you notice, not every student get a better or improve from the previous test. We're just looking at the mean here. There will be students who improve, and there will also be students who do not improve. This is one of the limitations that we will talk about later. Alright, the finding reveals that the technique said right can improve the speaking scores of the students. Most of them, by looking at the mean. Okay. Before the invention took place, the sample scored a mean of 42.3. After the invention was applied for a duration of 6 weeks, the mean of speaking score of the sample increased because at 45.85. When the technique is applied, there is a constant reminder for the student that they are saying what they think. The student that they are saying what they think is right and giving reasons. Whatever they say, you need to give a reason. You say this, reason. You say that, reason. Everything must have a reason. Justification. This moves them away from the thought that I'm being judged for what I'm saying, which promotes fluency in speaking tasks. They have forgotten that I cannot speak. But remember, whatever they say, I agree with it. Why? Why? You need to explain. So they're thinking more about justifying their point. They're not thinking, I cannot speak. Actually, they can speak. When you move them away from, unless it's a very, very, very weak student, then they are unable to justify that. Usually, most students are able to explain. The message comes across, even in the grammatical errors and limited vocabulary, the message comes across. Okay. Although lesson plans were not deliberately planned to use the technique say right after the post-test, students still implemented the technique on their own will throughout their preparation period until they set for actual exams in July during this year. Cycle 2. The actual white speaking score resulted me at 50.15, the highest mean out of all pre-test, post-test, and this is the actual result. Alright, limitation on the study, of course. Every study or technique will have a limitation. So the experimental study showed improved mean speaking scores, and this opens up a new way in approaching students' education towards fluency in speaking. So it is an approach that we can use, but it's not a perfect way. Okay, it's not perfect, not for every student. Yet the study has limitation that it lacks the other factors like students' own effort in using correct words. When we use this technique, we are thinking that this technique is the one that helped them improve. But actually, maybe it is the student themselves who work on their own to look for new vocabulary and work on their grammar, do exercises, extra exercises, and so on. We didn't study the influence of a pair. Maybe it was
just the students' effort in getting new vocabulary or grammar. Maybe it was the fact, the person who he or she was working with. Maybe that person helped this candidate. So if the research lacks background study in the influence, yeah, it's the same thing. But then the interaction between this student, candidate A, for example, and candidate C, for example, the interaction between them don't have this background study. Okay. Another limitation of the study is that there was no control group. Thus, it is harder to be certain that the outcome was caused by the experimental treatment and then not by other variables. We don't have them, we don't limit them to, we don't put them in a secluded place. They are free to go and anywhere they want, and they are free to search any information to help them improve. So this is no control group, that is. They are not secluded from other, not being stopped from getting information from other other ways, other techniques, other than say, right? And then in the future, teachers propose another research that has much control group. So that is what we call it study that we can do in the future. Okay? That has much control group to eliminate out other variables. Okay? In conclusion, the researchers concluded that say-it-right technique is effective in improving the speaking scores of the students because of the significant mean, in the end, it was 50. Yeah, but it was 50 plus compared to the ones before. Yes, but the actual matter was a mistake. Okay, that's all. Thank you. Thank you, Kak. Minta maaf ada beberapa mistake pagi ini, so tak perlu saya cuba yang terbaik, insyaAllah. Baik, untuk kajian kami pada kali ini adalah penggunaan teknik dalam pembelajaran financial Tindakan. Soalan yang kita ni adalah saya dan Cikgu Rafika, Puan Rosiana dan Cikgu Dia dan juga lain. Sedikit review kenapa kita melaksanakan membuat kajian tindakan nanti adalah untuk memahami dan menguasai fakta dan uraian, sebab untuk ini gabungan fakta dan uraian. Yang kedua, uraian tidak menggunakan kata kunci yang tepat. Biasanya pelajar untuk pelajar itu selalu lupa dan tidak menggunakan istilah-istilah yang betul, suruh marks. Yang ketiga, jawapan tidak menempati skema, maksudnya pelajar tidak gagal. Ada selalu gagal atau tak mampu menulislah untuk skema. Yang keempat, fakta khusus tidak tepat. So, jadi terlibat pun tidak mampu. Infeksi pengajaran dalam pembelajaran lalu, so apa masalah yang kita hadapi untuk remaja ini ialah masalah pertama adalah susah mengingat fakta, sebab fakta itu terlalu banyak dan luas, teramat luas. Jadi belajar memang teramat sukar untuk fakta. Yang kedua, skop sukatan yang luas, namun yang diberi ada terhad betulnya. Bab banyak, tapi yang diberi itu teramat sedikit. Nanti berpuluh-puluh beratus-ratus fakta terpaksa terhafal. Yang ketiga, suka menguraikan konsep dengan tepat. So untuk PP ni, jika pelajar faham konsep, dia boleh urai dengan betul. Jika dia tidak faham konsep yang diajar atau yang dipelajari, maka dia sangat suka mengurai konsep. Yang ketiga, yang keempat, suka mengingati kata kunci. Ada beberapa kata kunci sebab by-right pelajar tak boleh menulis seperti buku. Maksudnya dia nak uraian terlalu panjang, tapi jika dia boleh mengingati beberapa kata
Kalau dia kurang confidence, dia sendiri tak percaya dengan diri dia, maka dia sendiri tak boleh nak belajar dengan baik ataupun nak menguraikan soalan-soalan yang sama. Dan tujuan kita adalah untuk membantu pembelajar yang lemah. Sebab tujuan sasaran kami adalah kepada pembelajar yang lemah. So objektif kita adalah menerokai kaedah baru yang mudah dan efisien untuk menjawab soalan kajian kenyataan dalam kalangan pembelajar tanam dan kajian. So kita nak terangkan satu kaedah baru dan kita akan terangkan apakah kaedah yang boleh membantu pelajar-pelajar yang disebutkan di dalam hasil manis sangat-sangat mudah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemahiran dan keupayaan pelajar yang mendapat Peringkat untuk memberi fakta khusus, huraian dan contoh yang relevan. So setiap ada pelajar yang dia sangat lemah dan dia dapat F, jadi dia gagal memberi fakta yang betul, kemudian gagal juga mengurai dan contoh yang relevan. So yang relevan adalah pelajar boleh bagi contoh, tapi biasanya yang contoh yang diberi oleh pelajar satu contoh kehidupan harian, contoh kehidupan harian. Sedangkan kita perlukan contoh yang lebih khusus kepada pengajian kenyataan. Dan yang ketiga, kita adalah meningkatkan lebih ramai pelajar untuk memberi masa sekurang-kurangnya 11 sebagai syarat lulus pengajian kenyataan. So kita target kita adalah meramaikan seramai mungkin. So kita nak 0F lah, 0 C minus. Kita punya target adalah supaya semua pelajar paling basic dia mencapai 11. So kumpulan sasaran kami adalah 14 pelajar yang telah mendapat grade dalam mata pelajaran kajian penilaian satu. Kita ambil semua kelas yang ada adalah kelas tu yang tak ada video itu yang mendapat adalah 14 pelajar. So pelaksanaan kajian kami adalah ST kami menjawab masalah yang kita buat ada berdasarkan perkumpulan dan juga ujian serta pengumuman. Kemudian dari segi perhatian menjawab masalah juga dibuat oleh perhatian atas sikap belajar semasa dalam edisi. Maksudnya kita tanya soalan dia tak boleh nak jawab ataupun dia tak ada take part dalam any quiz yang melibatkan belajar. Kemudian iaitu melalui bahasa badan. Macam menunjukkan minit muka yang tak minat, tak ada semangat dan gerak tangan serta cara duduk belajar. Jadi waktu mesti duduk macam malas. Jadi body language dia menunjukkan dia tidak berminat, tak minat untuk mengisi. Kemudian kita menyediakan ujian. Sudah soalan itu dengan jumlah markah yang telah diuji pembelajaran masyarakat. Kemudian ini kita lihat setakat mana kefahaman dan ingatan pelajar terhadap bukti yang telah diberi. Kemudian dari segi materi kita gunakan penelitian yang kelas ketika diisi adalah untuk respon pelajar tentang tajuk yang kita berikan. So dengan respon tersebut pun telah melihat sejumlahnya minat pelajar terhadap makanan ini, bahasa badan serta minit muka, gaya duduk dan sebagainya dapat menunjukkan keadaan pemahaman pelajar ketika itu. Okey, analisis ujian yang kita buat adalah kita menggunakan satu kumpulan, kita wujudkan satu kumpulan elemen di mana bagian pelajar akan dibekalkan dengan topik yang tertentu. Okey, topik yang tertentu selama 12 hari. Selama 12 hari lah. Jadi kita bagi itu awal. Kemudian kita akan menyuruh pelajar merakamkan latihan yang telah diberikan itu mengikut hari. So contoh belajar dalam merakam audio pada hari pertama mengikut latihan yang telah disediakan. So rakaman ini berlangsung dari pertama hingga 15. Maksudnya dia mengulang-ulang rakaman itu. Jadi dia buat di rumah ataupun dia buat ini kan pasal di rumah sebab kita gunakan handphone. So kita guru ni akan pantau melalui Telegram kepada pelajar yang tak buat rakaman, kita akan tulislah dalam grup tu supaya dia membuat aktiviti tersebut ikut yang telah kita cadangkan, kita bagi latihan ikut apa yang telah kita cadangkan. Okay. Kemudian satu ujian selepas rakaman itu selama 12 hari dan dia ulang. Contohnya pada hari pertama dia akan ulang buat yang pertama, kita tulis hari pertama buat apa, hari kedua buat apa, hari ketiga buat apa sampai hari ke-12 ikut topik yang kita sediakan. So satu ujian kita adakan kepada kumpulan sasaran selepas menyertai program kita dan didapati semua pelajar yang lulus ikut markah yang kita dapat.
sebenarnya saya lihat satu kat sini ni sebenarnya saya lihat satu slide saya tunjukkan kepada. So dalam audio ni, dalam kertas kajian kami, so pelajar A contohnya, pelajar A kita namakan pelajar tu sebagai A sebab sampai A lah, kita tak letak nama lah. Okay, dalam kertas tu ada yang saya ada. Okay, hari pertama pelajar akan buat rakaman audio itu apa yang tadi. Kemudian dia akan buat hari kedua dia ulang yang pertama. Kemudian dia buat hari ketiga ulang yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian yang keempat sampai dah hari kemudian kita record. Okay, contohnya pelajar ini guru tahu lah siapa dia pelajar A tu. Okay, pelajar A ni dia buat 11/12. Maksudnya dia buat satu aktiviti lah. Satu aktiviti dia tak buat. Okay, kita recordkan. Kemudian pelajar B dia buat 9/12. Maksudnya 9 kali dia buat. Dia tak buat dia 3 kali. Kita panggil dia banyak kali, banyak kita lakukan tapi dia tak layan lah. Okay, pelajar C pula 10 kali dia buat. Pelajar B dia buat semua 12 kali. Kemudian pelajar E pun buat 12 kali. Pelajar F pun buat 12 kali. G pun 12 kali. Ada pelajar yang sangat teruk, iaitu pelajar I dia buat 5 kali saja. So kita dah banyak kali kita panggil tapi dia memang tak bagi kita sama lah. Okay. Kemudian minta maaf lah tak ada dalam tu. Okay. Kemudian untuk analisis ujian, selepas tu penilaian ujian sepanjang ujian berlangsung didapati pelajar lebih berkeyakinan dan memberikan fakta yang tepat dan daya ringkas yang lebih jelas semasa sesi ujian tindakan. Maksudnya dari analisis ujian kami menunjukkan bahawa pelajar yang telah mendapat, contohnya pelajar ini sebenarnya didapat grade C dalam semester 1. Kemudian maka ujian yang dia dapat adalah 32/50. Okey, the lowest marks yang dapat oleh pelajar adalah 32 mark. Okey, maksudnya daripada program yang kami jalankan itu, daripada aktiviti yang kami jalankan itu berlaku peningkatan markah kepada pelajar yang dapat grade F. Ada pelajar yang tertinggi kat sini adalah pelajar F dapat 47/50. Saya tak masukkan surat maaf. Kemudian refleksi kajian kami mendapati pencapaian belajar dalam kuis menunjukkan peningkatan. Yang saya tunjukkan pula yang supaya sedang menunjukkan sebagainya. Keperhatian yang terkuat mendapati belajar memberi respon yang positif. Ini maksudnya soalan-soalan yang berbentuk lisan yang ditanya. Okey. Kemudian meningkatkan keyakinan diri, daya ingatan kepada pelajar pada apa yang dipelajari. Ada lagi tak? Okay. Baik, cadangan pada masa hadapan, jadi kami mendapati bahawa guru boleh menyediakan satu modul menggunakan teknik tipe. Tipe ni boleh terangkan dia learn, practice and repeat. Maksud tipe dia adalah learn, practice and repeat. Kami tak faham. Nervous. Learn, repeat and practice and repeat. Tipe, nama dia adalah tipe. So tipe dalam PCP sering dalam dan atur untuk tunjukkan. Maksudnya bukan kami pilih topik, kita memilih beberapa topik. Satu topik ini kita boleh perluaskan pada semua topik dan memperbanyak bukan mengulang mungkin divide kemudian pada A, B. Jadi kita fokus pada orang F dulu Tapi nampaknya orang F adalah more confidence untuk menjawab. Kalau dalam kelas pun dia lebih yakin lah. Mungkin sebab dia dah ulang-ulang banyak kali jadi dia rasa confidence lah. Kemudian penggunaan teknik itu akan diperluas pada semua pelajar. So kita pada masa akan datang kita nampak berlaku peningkatan markah lah kepada pelajar yang dapat itu. So kita menantikan saya lebih baik semester 2 ni. Okay. Pada semua pelajar subjek pengajian tidak hanya kepada yang A. Maksudnya orang yang B kepada A, orang yang C kepada B lah. Kemudian melantik guru muda. Okay. Dalam kita punya ni tadi lah proses kita melaksanakan aktiviti ini sebenarnya
dengan pelajar yang FD lah. Maksudnya guru muda akan menguji dari segi desain pula. Itu dari segi desain itu tanya soalan random lah daripada modul yang kita bagi itu. Kemudian menggunakan teknik paper sebaik sahaja guru belajar mana-mana topik. Maksudnya mana-mana topik yang untuk semester 3 ni kita ada program-program. Setiap topik, subtopik itu kita menjalankan teknik paper ni untuk mengumpulkan keyakinan para pelajar. So itu sahaja yang untuk bulan ni. Kalau ada soalan, saya berikan tanya dia. Membentangkan kajian tindakan yang bertajuk penggunaan alat dalam talian dalam pembelajaran sendiri bagi matematik. Tujuan asal menjalankan kajian ini adalah untuk memudahkan pelajar membuat latihan pengiraan tabulus. Itu adalah tujuan asal lah. Okay. Penggunaan alat dalam talian ini menawarkan jalan penyelesaian langkah demi langkah dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah pengiraan tabulus dalam masa yang singkat dan juga yang tepat. Okay. Kaedah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan kemahiran tabulus dan seterusnya meningkatkan pencapaian belajar dalam peperiksaan. Hasil dapatan kajian yang positif diperolehi bagi kumpulan Max N, manakala kumpulan Max C tidak dapat mencapai keputusan yang dijangka atas sebab-sebab yang lain. Kumpulan sasaran 21 orang pelajar dari kelas PAUS dan PAUS yang mengambil matematik C, manakala 6 orang lagi pelajar dari PAUSN yang mengambil mata pelajaran Max N. Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, belajar kita tidak dapat menguasai kemahiran asas kalkulus yang disampaikan. Sebenarnya untuk kalkulus ini ada banyak formula dan juga banyak teknik. Mungkin pelajar yang keliru terlalu banyak formula tak dapat ingat dan lagi mereka keliru untuk pilih teknik yang betul. So, pelajar tidak dapat menunjukkan langkah penyelesaian yang lengkap semasa menyelesaikan masalah. Okay, fokus kajian adalah penggunaan alat dalam talian yang boleh menawarkan jalan penyelesaian langkah demi langkah serta membolehkan pelajar menyimak jawapan, seterusnya menyelesaikan masalah pengiraan kalkulus. Okay, objektif umum adalah penggunaan alat dalam talian dalam pembelajaran sendiri bagi subjek matematik. Objektif khusus menggalakkan penggunaan alat dalam talian di kalangan pelajar dan pelajar boleh menyelesaikan masalah pengiraan kalkulus dalam masa yang singkat dan tepat dan mengharapkan peningkatan pencapaian pelajar dalam peperiksaan. Ada instrumen kajian. So permulaan kita menggunakan pemerhatian terhadap respon pelajar semasa PDP dalam kelas dan juga semakan latihan pelajar. Dan instrumen kajian yang kedua adalah ujian dan peperiksaan. Bagi matematik C, ujian selaras 2 diambil sebagai ujian pra, manakala yang peperiksaan percubaan STPM semester 2 diambil sebagai ujian pos. Ini kerana topik kalkulus ini ada di dalam semester 2. Okey, manakala Max M peperiksaan percubaan diambil sebagai ujian pra dan peperiksaan STPM semester 1 diambil sebagai ujian pos. Ini kerana yang topik kalkulus ini bagi matematik M di semester 1, bab 4, 5 dan 6. Cara pelaksanaan permulaan guru akan menerangkan kaedah, seterusnya
memberi bimbingan secara individu ataupun dalam kumpulan sendiri. Untuk gambar raja, dua gambar raja yang pertama adalah pencapaian ujian dan peperiksaan matematik. Sebenarnya ujian selaras 1, 2 dan 3, tapi saya maksudkan tidak terlibat kerana ujian selaras 1 ini tidak melibatkan topik calculus, hanya topik algebra saja. Okay. Jadi dari sini kita boleh nampak peningkatan pada peratus lulus matematik M dan juga NGMG matematik M menunjukkan peningkatan. Manakala untuk matematik T, peratus lulus dan NGMG adalah menurun. Okey, kita sekarang ke refleksi kajian. Dari aspek latihan, memang lepas penggunaan alat dalam talian ini, pelajar dapat menyiapkan latihan yang melibatkan pengiraan kalkulus dan juga menjimatkan masa sebabkan guru tidak perlu membandingkan masa yang banyak untuk menerangkan setiap satu soalan di dalam kelas. Okey, dari aspek pencapaian yang kita boleh nampak, Maths M adalah meningkat manakala Maths T menurun. Untuk yang pencapaian menurun dalam kumpulan Maths T, pelajar ada bagi penjelasan bahawa mereka memang dalam beberapa minggu itu mereka sibuk untuk menyiapkan kerja khusus sehingga hari sebelum peperiksaan. Dan mereka kata yang untuk matematik C mereka hanya ada waktu malam saja, satu malam untuk belajar, untuk ulang kaji. Itu sebab menyebabkan result mereka menurun dengan begitu teruk. Okey, berkaitan dengan keberkesanan, keberkesanan alat dalam talian, memang pun dari aspek latihan, memang ia berkesan dalam menyiapkan latihan belajar. Tapi dari aspek pencapaian ini, guru membahagikan keberkesanan sepanjang tempoh kajian ini. Apa yang dapat diperhatikan oleh guru terhadap keberkesanan atau penggunaan alat dalam talian bagi dari aspek apa tu pencapaian, guru bagikan pelajar kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan pelajar mereka menggunakan alat dalam talian untuk mencari jalan penyelesaian dan juga menyemak jawapan. Kumpulan yang kedua itu pelajar itu dia membandingkan jawapan dia sendiri banding dengan jawapan yang dibekalkan yang ditawarkan dalam alat dalam talian. Lepas mereka banding, mereka akan pergi menerpa dan cuba memahami setiap langkah itu. Sebenarnya kumpulan ini yang boleh meningkatkan pemahaman dan penguasaan kemahiran dalam kalkulus. Okey. Masih akan meneruskan aktiviti ini, kajian ini pada masa akan datang dan kita akan menggalakkan pelajar ini menggunakan alat dalam talian, terutamanya dalam pembelajaran sendiri, disebabkan pelajar selalu menghadapi masalah apabila mereka buat latihan di rumah tanpa ada bantuan guru dengan kalau tak ada perbincangan dan mereka perlu alat dalam talian untuk bantu mereka mengerjakan kerja rumah. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih Cikgu Cuanci. Nak tanya, dia ambil masa ke untuk kaedah ni? Tak ambil masa sebab dalam dia macam calculator. Kita setkan soalan ke dalam sana kan, terus tekan okey, dia akan tunjukkan cara penyelesaian. Kenapa dia macam kurang berkesan untuk pelajar T? Jadi macam tidak ada pula dia punya Dia sebenarnya tujuan asal saya melakukan kajian ini kan adalah untuk membantu memudahkan pelajar buat kerja rumah. Tapi kenapa matematik T tak okey? Semua sibuk buat kajian kerja khusus. Semua tak tahu. Maksudnya masa untuk implement benda tu tak kena lah. Masa timing dia. Yang boleh berjaya
maksudnya wrong time ke macam tu. chapter 1 bukan 4, 5, 6 last 3 chapter. Jadi lepas ujian tu dia terus exam. Jadi Dia fresh lah. Yang penting tu topik dia 1, 2, 3 Awal. Jadi bila sampai peperiksaan tu So maknanya dia seolah-olah macam nak bagi, sebenarnya benda tu boleh bantu sepatutnya kan. Saya warna cadangan. Tajuk kajian saya adalah Nampak tak? Ada beda. Dia screen dia tak nampak. Oh, dia tak mahu apa tidak. Kajian media switching untuk meningkatkan pemahaman konsep animation di media kepada 18 orang pelajar ICT VUSM. Jadi kita sebenarnya belajar sebenarnya tajuk ini kami share dalam 4 orang ahli yang buat kajian sama, iaitu saya, Pak Irma, Cik Punya dan Cik Sabah. Tapi kita sekarang kita fokus pada tajuk subjek masing-masing. Di ekstrak di kajian ini kita jalankan membantu 18 orang pelajar ICT kelas VUSM mempunyai kemahiran untuk mengingat setiap fakta dan konsep yang dipelajari semasa sesi kelas sebelumnya. Ujian awal mendapati pelajar tidak berminat menulis nota sendiri selepas mereka membaca buku nota yang disediakan oleh guru. So mereka ni selesa baca je, baca je nota dulu tak nak buat latihan, kurang. So dia memberi kesan pada tahap pemahaman mereka terhadap seluruh konsep. Mereka mudah lupa fakta-fakta penting yang telah diajar oleh guru sebelumnya. So kelas kemarin hari ini tanya lupa dah. Dia betul sampai dia nanti baru 1 hari dah lupa. So guru menggunakan untuk mengatasi masalah ini kami keluarkan dengan satu konsep iaitu 10 minute switching, iaitu sesi penerangan selama 10 minit oleh rakan sekelas yang mahir dalam topik, dan mereka ini kita panggil sebagai guru muda untuk membantu pelajar mengingati maklumat dan nota yang dipelajari sebelum ini secara rumusan dan padat. Pelajar ni dia suka yang point form, tak suka ayat panjang-panjang, tak ada macam tu. So kumpulan sasaran sudah diganti 18 orang pelajar ICT VUSM yang mempunyai tahap penguasaan ataupun ingatan konsep yang setakat yang mula tu lemah orang sikit, okay? Dan sering melakukan penyesuaian semasa menjawab soalan latihan. Okay, next. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Jadi biasa selalu di setiap tahun kes yang samalah. Pengkaji dapati terdapat 9 pelajar yang kelihatan sukar memberi perhatian yang sepenuhnya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran lalu. Pelajar kelihatan agak terganggu dan tak selesa. Bila guru bertanya kepada mereka, beliau memberitahu pengajaran guru semua faham dan boleh dipahami, namun mereka menghadapi kesukaran untuk menulis semula. Bila suruh tulis, tak tahu nak start macam mana. Tapi semua anggap faham. Dan ini pemerhatian pengkaji pula, sikap pelajar ini seolah-olah tidak menghargai penyampaian guru. Ini kerana pelajar lebih suka merujuk rakan mereka untuk memberi penerangan semula setelah guru mengajar. Takut kena marah. Ya, bila kita dah ajar, kita dah mengajar mereka, sama-sama untuk chatting pula. Kita tanya kamu tanya apa? Tanyalah cikgu. Cikgu kat depan dia pun belum tentu faham macam mana dia faham kan? Tanya cikgu. Lepas tu sejak. Lepas tu kita terang-terang dia bincang lagi. Okey, itu masalah kita ini. So pengkaji kami ini merasakan perlu membuat pendekatan untuk menggunakan kefahaman seseorang pelajar untuk mengajar pelajar-pelajar lain. So pelajar yang menguasai suatu topik dipilih berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka
pemantapan pemahaman konsep dan peningkatan tahap menjawab soalan dari berbagai aras kesukaran. So yang ini kita fokus kepada pemantapan. Mantapkan konsep yang kita dah ajar sebelum ni, bukan benda baru. Benda yang mereka dah belajar dan memang itu yang kita nak, yang betul-betul dapat jawab soalan berkaitan dengan tadi itulah. So objektif kajian, objektif umumnya, pelajar dapat menjawab soalan struktur dengan baik dalam bahagian A dan B kertas peperiksaan ICT SEM 1. So ini budak semester 1. So bahagian ICT untuk dia bahagian A dengan B dua-dua struktur. Tak ada essay, tak ada objektif, semua struktur. Okay. Berapa markah tu? Dia bahagian A 35 markah total, semua 5 soalan jawab semua. Bahagian B ada 2 soalan, pilih 1, 15 markah. Okay, so objektif khusus, pelajar dapat meningkatkan kefahaman tentang sesuatu konsep melalui penerangan daripada rakan sebaya atau berbagai guru muda. Pelajar dapat menstrukturkan pengetahuan melalui pembelajaran secara aktif, seterusnya berupaya menjawab soalan dari berbagai aras kesukaran. So, kita nak belajar ni, kadang-kadang kita ajak dia lena juga. Dia bukan fokus sangat, kadang dia tengok bawah lama-lama mata dia kucing. Dia memang mengantuk, so kita nak kena buat sesuatu lah kan, sebab dia ada percaya dekat kawan, kita buat teknik kawan aja. Ini adalah tempoh dia, belakang kita ambil pemerhatian, kemudian dengan pemeriksaan latihan belajar kita SCP USN 16. Okay. So tempoh pelaksanaan bulan 9, 11 sampai 22. Masalah yang kena pasti dari pemerhatian, kita dapati semasa PDP mendapati sikap pelajar semasa aktiviti perbincangan basic. Tanya soalan tak mau jawab, semua senyap. Bila kita ajak dia sembang, dia bincang dengan kawan. Okay. Yang kedua, temu buat. Sesi temu buat mendapati pelajar kurang bermotivasi membaca buku seperti computer science dan multimedia. Kami kelemahan ICT subjek, tidak ada buku special macam subjek lain. Modul apa pun tak ada. Jadi kami punya rujukan banyak buku IPT university level, so pelajar kurang minat nak baca banyak-banyak tu. Tapi jadi kami terpaksa, saya sebagai guru terpaksa dapat ganti batin. Sebab tu bila kita bagi buku, dia tengok buku, dia tak pergi. So kita fokus, kita buat sesuatu yang bagi dia mudah faham lah. Kita buat cara lain. So pemeriksaan latihan mendedahkan kelemahan yang selalu dilakukan oleh pelajar kerana gagal menjawab buku skema. Sebab tu sebagai latihan, setiap kali bila nak buat tu saya akan bagi skema siap-siap. Dan cuma dia nak ingat, tak ingat dia skema yang kita dah bagi. Okay, itu adalah jadual pelaksanaan kerja untuk kajian ini. Cara pelaksanaan, langkah 1, guru melaksanakan pengajaran berdasarkan tajuk elemen multimedia atau tajuk yang saya kaji menggunakan nota dan slide PowerPoint dibantu oleh visualizer dan projector. Langkah kedua, para pelajar ditendaki menjadikan nota ringkas mengikut bahan rujukan diberi untuk tajuk elemen multimedia dan disiapkan dan disimpan dalam perhatian. So ini mereka buat nota di tempat terpaksa lah. Guru mengumpulkan lagi sesi kelas dengan menjadikan soalan kuis untuk semua pelajar jawab untuk menguji kefahaman mereka sesi pengajaran ini semasa sesi pula. Langkah ketiga adalah 10 minutes speech ini. So guru utama akan meminta guru muda atau rakan pelajar yang terpilih untuk menyampaikan pengajaran selama 10 minit. 10 minit saja cukup sebagai langkah untuk melangkahi pengajaran sesi lalu. So langkah 3 ni adalah kelas the next day atau the next lesson lah. Okay. So dia akan keluar ke depan dan ambillah bahagian mana part dalam masa 10 minit kita suruh dia ajar pelajar kawan-kawan yang lain untuk melangkahi pengajaran sesi lalu. Sebab kita juga yang ditanya kepada Jafar kan, jadi kita bagi belajar sebab pelajar yang kita pilih lah. So guru muda dipilih sebagai galakan belajar untuk semua pelajar yang kurang bermotivasi belajar. Bila rakan mereka ada di depan untuk mengajar, mereka boleh memberi tugas semasa sesi.
guru muda juga boleh videokan sesi pengajarannya dan boleh dimuat naik juga ke aplikasi media sosial seperti di atas. Dengan adanya video pengajaran ini, sekiranya pada masa sesi ulang kaji yang akan datang, para pelajar boleh melihat semula sesi pengajaran yang dilakukan oleh guru muda, iaitu rakan mereka semua. Yang ini saya pilih contoh sesi pengajaran guru muda yang pertama saya, iaitu namanya Syakti. Ini contoh slot sesi yang 10 minit depan. Dia akan explain tajuk yang saya dah terang sebelum tu lah. Pendek dia buku. Tak nak ulang balik tak? Satu je kan contoh. Ada lagi satu buku jangan. Jadi dia guna word sajalah. Display kat lawan-lawan. So ini kaedah dia lah cikgu, 10 minit je kat depan. Sebab dia fokus lesson, previous lesson. Maksudnya kalau ada soalan apa, dia boleh tanya kawan. Kawan akan tanya dia, dia tak faham, cikgu jawab. Tuan-tuan bila kawan duduk depan dia lain, cikgu dia semangat macam mana tu. Dia seronok sebab dia tengok kawan kat depan. Dia tak boleh jawab, cikgu jawab. Yang Yang dia tak jawab. Yang pasal kan. Okey, lepas ni pula ada contoh. Ini adalah contoh-contoh nota lah, cikgu yang datang daripada buku-buku yang aktiviti tu. So dia agak inilah Englishnya. So kadang mereka tengok macam dia bosan tu. Ini contoh nota lah yang kita terpaksa. Ini semua buku yang tajuk yang terpaksa kita ringkaskan. Ini bahagian Indonesia sajalah dalam media topik. Nota kena buat anime jugalah kan? Nota kena buat dalam bentuk anime, animation juga. Baru minat. Dia tengok YouTube tu. YouTube profesor tolong buat dia dalam YouTube. Oh. Suruh budak buat produk lah. Tak ada dengan kerja khusus pun tak siap. Dia bayar. Kerja khusus tak ada animasi. Semua kena ada. Ada Dia buat terus guna software lah. software lah. Buat video, buat web page guna software terus kita tak ada lah. Teori akan kita ada dalam exam. Dia kan dia cerita. Itu saja cikgu. Bulan kami punya kajian. Nanti ada